jotono phungkaham tini ang norok joto lukurok ni bwskango phaimani karon abono koekdin sikang chini Ramchandrghat constituency MLA Saronjit Debarma chini Marahadugo bisio phaika phaimani salono apurno koikjona borok chini o amsaini no ani bumungoi binthani allegation dika je puila allegation tongo singyawi samung tango honai kintu ang oporno sungnam sungo tese sanam sungo angle borono tamo singyawi samung kaika থানায় 2021 নি হইতে কিন্তু অবনো কত রাজয় বড় সিংয়াবি সামং খাইবন কিন্তু সিংয়াবলে আং তম সামং খাইবা আং তো মুসা সামং খাইমা করিকে বড় সিংয়াবি আং আনি সামং খাইপ্রো আং চেয়ারম্যান হিসাবে তাবো সামং খাইদং কিন্তু আং যেপ্রো মানিমানো আপ্রব বরকনো তম হিনখাই বরকনো বড় এডভাইজারি তে মেম্বার তৈ আং যে কোনো মানি থাইকাঙ্গাই বাগাইরিউ te lukurokno yapareru kintu oro je nukraka borok saka engko tamo borok je saka borokno singyawi samung khayo te se meeting ka jepro je kun jaga jeng thangka aprobo chini oro marhado display jo group tongo o group tino khobor borio te se masa kai ang ringai borokno sau khana meeting tongo khana 8 ta somoi mano khana obaike ang borokno khobor pisokri o sanai rokno কিন্তু তেকাইছে দङ দুই নম্বর বুলাই তকলাই আনি মানা খাইয়া হनै কিন্তু আং বরমো সানাম সুঙ্গ বুলাই তকলাই থানিলে বাহাইকে আং নগো দংদতৈ কাইসা পরিবার ওয়ালাই দংমা জায়গা আং থাङै মানা খাইনে अब চেয়ারম্যান কামিয়াবলে চেয়ারম্যান হিঙ্গে বা সব সময় যা ও বাজার বুলাই দংহাঙ্গা অর থাङ মানা খাই দङै মানেবা কিন্তু bo ahai borokse o area o bulayo walayo juak nangi phano o bahai khai dong boroksi কিন্তু silja makai buino silja borok obonono sirina bagai ang sere gai yang tima phayo borok bazaro juak nangi walaikha masabai kok banglaikha o bahai ke borok samni no choli uitong কিন্তু choli tomoni bisingo borok tom silja ka ano mana khaya nai কিন্তু angle oro thangai tam mana khaine ba kaisa poribaro horofana bor chuang phan walaile manghana ba nokarini boro phan walaile manghana apro phonse ano borok oro rohona mumjago bong o kok je allegation ni matal tei ani boto family tongle horo ang tom ni dorkale kaisa bong poribaro thangai ang mana khai tongine ba aptom hina ko ngete kaisa tongo panchayat ni manai phaimano saimai hanai sawi khinere ka borok chini MLA sar no nge panchayat ni manai phaima to borok le bahai ke saimanai ba borok naki member naki chairman naki vice chairman naki advisory tongo nge panchayat ni manai phake ba tabo jengno subjonal phone meeting o ringka meeting o ring thanganga jeng vice chairman tong vice chairman thangmaya mane no erpor ke saptha member no jeng maro horo nge bini yakti kok phaganga an yakti kok phaganga ang immediately se ani dugano phono sariko oro panchayat asungmaya phano ba je kono kaisa jagao jeng jotono kaisa nogo phano information nilai jeng member sajunati asuklai jeng o manino khanani bising phano sonin bising phano pusokna bagai o baike jeng chini mara ang decision na haru nge bahai ke bo saiman dongha je mani pheme saimi nongle bahai ke saimanai ba nong member no sanai ta ba kaisa ward ni chongjak neta bo sanai ta ken khai an bung allegation ni to ka ano hamia sanam na tongka কিন্তু hamia sobo kubui sabo serai saimanai nong sama baya কিন্তু public lukuse jawab rinai sobo kaham sobo hamia কিন্তু ননা আং দুস বের মানো বা অবাহে বড় আং কক সাইমানো কিন্তু নরংনি তমুনো আং যখন তে পাবলিক বিসং তুই পিয়ানা কিন্তু নর আপর তমুনাই আপর নর মুংসাপান খাইমাংলা কিন্তু আং সিদিনা থায়াকো কিন্তু অবশুদ্ধ আং কক সিমি সাকো আং গোबांमा साइमानो नं तंगनो देखायसो दङ कक साया
जोंबाय हिनै आनो ककसिल जागा आं बनो बाहाय बर'नो सानामुसो तमिन सानामुसो नरक बाय आं जुदि न आनि जरासि माया आं नरकनो जरारि दंखा बा नरक बाय दखाना आसुगै सा नंखा बा नों बाय जुवाक फान नंखा ओंखायसो आं काहामसिना अबाहायदे कक नंने अब तम हिनो कक लायखा आनि सामुं बायसा आं पाइलिया लुकुरावनो जुबा थाने बा ओ yang मिटिंआव थाना नंगो जेकुनु जागाव जुबा जुखायना नंगो अबाहायगे थाङै दङ ते आनि फेमिलिबो दं आनि फेमिलिनि कामनो बांखायना नांगोन बोले किन्तु नोंखाय साइ दंखा जोंबाय कक साया किन्तु कक साया सब बा ग्रुप बिजन आइ सोनाम दंनाय सब चिनाव मारहारु एडिसि बेलायसो लुकुनि बिसंग सराय एविडेन्स बायकन बाय आं प्रुफ तुयाखौनो कारि दिवनो सालसा किन्तु जरा दंखो जरा फायगातन स्राबसा माना सिंनाय आनि यागो जन दङ अबाहाय एविडेन्स आं कारि दिवनो कक साया बाजार थांगा मोखां सयिक लामा मालायखे मोखां सयिक अबरा नेता तेवसा अंको चेयरमेन दंखांखाय बर' सिद्रापु बाहायके नोंआव कक्र साइमन खाना नराव कक्र साइमन खाना चेयरमेन बाबा जत बरक से काहामेंखाय बा बबायबा बरक दंनाय न लगियो नोंताम केना नांजाखाबा नाव केना नांजाखै बाहायके नोंआव कक साइमन खाबा किन्तु निनर केना सत्य बाय पाया किन्तु नों केना नांखांखाय नों सेनि थानाय नों सालजा कमलिस थानाय गोमा बिमा थानाय तांगाय सत्य तंमान गुनै नों तेसा साव आनि लगी जे तंनाय बर' तमिन साखानर बाजार थांखांखाय नों चेयरमेन सेस रिखे चेयरमेन ए ताबुलाय अफ होनाखाय ताबु अर नुजाय कक साइ तंनाय अ सुमित देबरमा चेयरमेन दं होनबले अब आं नुजाय कक साइ तंनबले बाहेरका ककता सिलदे आं खोनासुका किन्तु बबाय दंखांखाय न तेसा सासुका बबाय दंखांखाय न अंगो रेगा कामाया रेगालाय नि फानि नंनि दा नों रेगारि नायबा अब जतन निनि आनि मानथैसि किन्तु नों हाय बर'का अबनसे सेपेलइ जानानै अब लुटिनानै अबसे निन चेष्टा किन्तु नरना आं सेराय साव कयजना दङ सिनि मारहादु बिसिव अंगो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि कामनिबो रांमानो जेसे नों रेगा ने हयतेबो ननो मेम्बर रि दङ किन्तु अबाहाय खाय दंथेसे नों अबाहाय खायसा एलिगेशन कारि दङ जे कक साया मुंसा साया नोंखाय बरन डाबल मानेबा नों फरेस्ट डिपार्टमेंट कामनि बरां मानाय रेगा ने हयतेबो नों हाना बुसं अब निन तम तंसा निनिखाय किन्तु नों आनि सुमित देबरमानि एविडेन्स फुनमनो आंनि फरेस्ट डिपार्टमेंट हयते चेयरमेन हिसाबै फनो कय फैसा रांना हाका फुनदमनो किन्तु नों कुनु पुसक रै फानसे नोंखाय ना हातंमला डाबल रां कक साना तेबो कक थानाय गोबांमा कक दं अबाहायके कायसा न सिलजा माने कायसा हाइमे सोनामना नेमन अब जाया किन्तु आंबो गोथां दंखौ आंबो ताबो आसुगैनो पाब्लिक बिसगां फाइमान दंखौ किन्तु जखन दे कक खुलग्रिफोरो नर बर' दंनाय न मोखांसे लासिमे सिनजांनाय अबाहायदोबा दपना हामजांनाय बर' र दपना हामजागाङोबा साबायसांनो गोथारिस दनिदि साबायसांनो मिलिरिस दनदि जत लोगो बायसे कक साइ दंदि किन्तु नरखाय तमा बर' काहामाय दंखांखाय तेसा नर साराय बबर सितरा बबिता दंदि अबसे बेले नर आइ बर'नो आं सोंथाय गलायो 2021 एडिसि इलेक्शन हयते बर'क मारहादुक चिनाव मारहादुक एडिसि ब्लेज पुरा पाल खाय तिदुलै साबै तनि तुइ फेका मोसुक जरास नर साइड माखा अब जत आं हिनि साना नांगातिनि किन्तु आं हिनि साना नांगला खमो किन्तु लुकुरावनो सोंदे लुकुराव साइमानो बर'म मारहादुक एडिसि ब्लेज लिड खायतं हेनखाय आनि उपरस तेसा आक्रमण एलिगेशन खायो किन्तु नों खायमा बाय आं उसुरि थानाय बरक दबा नाखाय नोंसि मा सुरनाय किन्तु आं कुबुयनि बागै फाइट खैथानाय नों हाय तातानि बागै आं गुतला खायना बागै अर आं दंया अर आसाया सेमाखा अबाहेर कक सिसलमान बेले जाया आकलायो किन्तु
asok bai no thangnang ton bare thagi angka tebo kok tongo kintu ang bong tesa kong no sanam sungo bazar soba khaipro jepro chini candidate chongjaka saronjin no কিন্তু আপুরন হইতে বড় কাইসা গ্রুপ ভিজন আই সিস্টেম খাইতং বারা সবা খাইবর চেয়ারম্যান খবর মাইয়া বা নেতার মাইয়া বা এডভাইজারি কমিটির প্রেসিডেন্ট মাইয়া ওয়াইটিএম নি প্রেসিডেন্ট মাইয়া কিন্তু আং মাইয়া হিন সামাবা নর তাতাল হিন চংনা কিন্তু মিডিয়া ni যখন দে বসকাঙ্গ নরনি লুকুনি বসকাঙ্গ जों যখন প্রেস মিট খাইবর নর যতন নুগান বোর্ড কমিটি খাইবর খবর মাইয়া বোর্ড কমিটি নং at least BC chairman no information re ma saimana nangan bole nang ba ke BC chairman no information de winner board committee khaima ka ngete ka tongo meeting go je kun jaga sobang ka o sobo khobor ya nang khai boroni neta ngai nang khai asu ba power mane nang khai sob kan no power kha ba neta ngai no lead khene ba oro daitto जों आसो बसर 3 बसर हयते लिड खाइ फाइनासे जों से कुन कसाय नखाय बाहाय उसगां हयते लिड खाइमा बदे नाति कसाय दंहा ए अबर गाहाय सामानि बेलाय जाया कलायो किन्तु कक ततेबो दंखो आं आसो साना थालिया किन्तु जखने पाल बायबाक्सा नुकजागै लुकुरं बसगाङाव कक सावना आपुर नरक सायमान हामबाय